नमस्कार सांग माने मु स्मिता आपण मानक स्वागत करुछि आम चैनल को आउ एक नुआ कहानी सहित। कहानीटी हेउछि रोहन नामक एक युवकर जे निज कॉलेज मैडम को सह खराब संपर्क रखी बसिथिबो। रोहन एही कहानीटी आम पाखक निजे पठाइछंती। एही घटना को 7 वर्ष बीती गलानी, किंतु 7 वर्ष बीती जिबा परे मध्य से किपरि भाबे एही घटना को भूली पारि नाहंती एवं वर्तमान पर्यंत निजर सेही काम पाई अनुतप्त एवं पश्चाताप अनुभव करुछंती ताहा लेखि जणाइछंती। तांको लेखारू तांको मनर कथा एवं भाव संपूर्ण भावे बुझी हेउथाए। तो चलतु आउ विलंब न करी आरंभ करिबा रोहन एवं तांका कॉलेज मैडम कर एही कहानीटी। रोहन नामक एक युवक कटक सहरर एक पाख गाँव रे रहुथिला। तार परिवार भारी गरीब थिले। बापा माँ एवं जेजेमा को नहीं तार परिवार थिला। पिलाटी बेलू रोहन आर्थिक समस्या देखी देखी आसीछि। बापांको अवस्था मध्य देखी आसीछि। तेणु करी से भारी बुझिबा सुझिबा पिला होइथिला एवं जमारू बापांको पाखरे अर्थ पाई जिद्दी करू न थाए। मन ध्यान देई पाठ पढ़ु थाए, जहा फल गोटे भल चाकरी पाई से बापांको आर्थिक क्षेत्र रे किछि साहाय्य करि परिबो। माँ मध्य ताको सर्वदा प्रोत्साहन देउथांती जे पुओ जदि तू भल पाठ पढ़िबू भल चाकरीटीए होई जिवो तोर एवं आमर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होई जिवो। रोहन मध्य सेमानक कथा अक्षर अक्षरे पालन करुथिला एवं बुझी पारुथिला तार घरर आर्थिक परिस्थिति केवल ता देई ही सुधारी जाई परिबो, अन्य कौनसी माध्यम रे नुहे। एवं सेथिपई से खूब जोरसोर एवं मन लगाई प्रस्तुति आरंभ करि देथिला। पिलाटी बेलू रोहन पाठरे भारी बुद्धिमान थिला एवं तीक्ष्ण थिला। मन देई से पाठ पढ़े एवं पाठ पढ़ा सह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रे मध्य से भारी भल थिला। तेणु करी शिक्षक माने एवं ता बापा माँ ताकू भारी प्रशंसा करती। वर्तमान रोहन रो 10म श्रेणी सरी सारी थाए। से भल नंबर रखी उत्तीर्ण हेबारु बापा ताकू कटकर बीजेपी कॉलेज रे जॉइन कराई देई थांती। खूब ना थिबा एवं पुराना कॉलेज होइथिबारु बापा गाँ रे भारी गर्व रे कहती जे मो पुओ को मु बीजेपी कॉलेज रे जॉइन करैछि। बहुत नामी कॉलेज टीए, भल पाठ पढ़ा हुए सेठिरे। तुम्हे माने देखिबो मो पुओ सेठारे पढ़ी गोटे बड़ ऑफिसर हेबो एवं आम बापा माँकर ना रखिबो। एहा सुनी रोहन छाती मध्य कुंढेमुट हो जाए। मने मने रोहन भावे से दिने ना दिने बापांको स्वप्न सबू निश्चय पूरा करिबो एवं तार जीवन को सार्थक करिबो। एही भली भावे आशा नहीं से बीजेपी कॉलेज रे जॉइन होई थाए, किंतु तार घर बीजेपी कॉलेज ठारू बहुत दूर हो जाई थाए। तेणु करी बापा रोहन पाई किछि अन्य व्यवस्था करिबा पाई चिंता करले। सेही व्यवस्थाटी कौन जानिले आपण माने मध्य आश्चर्य हेबे। रोहन रो बापा हुए तो आर्थिक स्थिति अनुसार गरीब होई पारंती, किंतु तांकर इच्छा शक्ति पुओ पाई बहुत बड़ थिला। तेणु करी से बहुत धार करज करी पुओ पाई एक बाइक टीए किनिथिले। जेहेतु घर जीवा आसीबा करिबा तापाई असुविधा हेउछि एवं एहा पाठ पढ़ारे तार बाधा सृष्टि करुछि। पुओ मन देई पाठ पढ़ी पारु नाही, तेणु करी गोटे बाइक टीए तार जीवा आसीबा पाई किनिथिले एवं पाखरे माने बीजेपी कॉलेज पाखरे एक मेस रे रहिबा पाई तार बंदोबस्त करि देथिले एवं पुओ को कहिथिले तू चिंता कर नाही किंबा व्यस्त हुओ नाही, तोर पाठ पढ़ार समस्त सुविधा हेबा पाई मु सबु बंदोबस्त करिवि। तू केवल मनोयोग देई पाठ पढ़, जहा फल रे तोर भविष्यत उज्जवल होई परिबो एवं आम घरर मध्य भविष्यत तो हाथ रे उज्जवल होई परिबो। रोहन वर्तमान कॉलेज रे मन ध्यान दे पाठ पढ़ा पढ़ी करे
ମେସ୍ରୁ କଲେଜ ପାଖ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଇକ୍ରେ ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ବିନିଯୋଗ କରେ। ଏମିତି ଭାବେ କିଛି ମାସ ବିତି ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରୋହନର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଲେଜକୁ ଯାଇସାରନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ଶୀଘ୍ରରେ କଲେଜକୁ ନିଜ ବାଇକ୍ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼େ। ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖେ। ସେ ଦେଖେ ଯେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲେଜର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏହା ଦେଖି ସେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରେ ଯେ ମ୍ୟାମ୍, ହୁଏତ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭାବନ୍ତି ସତ କଥା, ମୋର କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ତ ହିଁ ଯାଉଛେ ଏବଂ ସେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କେହି କିଛି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ କେହି କିଛି ଆକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟିଚର, ସେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାର ପଛପଟେ ବାଇକ୍ରେ ବସି କଲେଜକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇ ବାଟେ ଯିବା ସମୟରେ ରୋହନ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କଲେଜରୁ ଘରକୁ ଏବଂ ଘରୁ କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଥାଏ କଲେଜରୁ, ତ ରୋହନର ମେସ୍ ପାଖାପାଖି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ରୋହନ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ, ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ସେମିତିରେ ବି ତାଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ବେଶୀ ବୟସ ହୋଇନଥାଏ, ମାନେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସରିଥାଏ, ମାନେ ପିଜି ସରିଥାଏ। ପିଜି ସରି 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ସେ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ୟଙ୍ଗ ଆଉ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗନ୍ତି। ଏଣୁକରି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ରୋହନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହନ କେବଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କଲେଜ ନେବା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଘରକରଣାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ବୁଝିବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠାରେ ଏକା ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରୋହନକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ବି ବାହାନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଭାବେ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ରୋହନ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ବସି ଗପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଗପିବା ପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ରୋହନ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଏହା କି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳାମିଶା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଘର କାମ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ସାମାନ କିମ୍ବା ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାମ ବଜାରରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ରୋହନକୁ ଡକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ମିଶି ବାଇକ୍ରେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ସହ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା, ଗୁପଚୁପ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ଏବଂ ସମୟ ବିତାଇବା, ଏହିଭଳି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ସହ ଯେମିତି ମିଶେ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ମିଶନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ରୋହନ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ରୋହନ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଙ୍ଘି ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ରୋହନ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ କିଛି ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଅଧିକ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହାରି କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ।
एहीपरि भावे रोहन एवं मैडम निरंतर भावे देखा साक्षात करती एवं खराब संपर्क रखती जेतेबेले जाए रोहन सही कॉलेज रे पाठ पढ़ुଥାଏ। वर्तमान तार पाठपढ़ा को 4 वर्ष बीती सारी थाए। तार पाठपढ़ा मध्य सही कॉलेज रे समाप्त हो सारी थाए एवं रोहन एबे बड़ कॉलेज को जीवाकू बाहरी पड़े। मैडम को पाखरे मध्य आउ समय न थाए कारण जेहेतु तांको बयस मध्य होई सारी थाए 26 रु 27। रोहन को मैडम किंतु तांको घरे कथा टाळिबाकू लागि थांती एवं विवाह पाई मना करती। कहती प्रथमे मोर चाकरी परमानेंट होई सारू तापरे मो विवाह करिबी। एणे रोहन सही कॉलेज रे पाठपढ़ा समाप्त हेबारु से अन्य कॉलेज को चली जाई थाए। वर्तमान से मैडम को सह आउ देखा साक्षात किमा मिलामिशा करि पारे नाही। एमिति भावे आउ 3-4 वर्ष बीती जाई थाए एवं वर्तमान रोहन पाठपढ़ा संपूर्ण भावे समाप्त हो सारी थाए एवं से गाँ को फेरी आसी थाए। रोहन गाँ को फेरी आसीबा परे बापा संध्या समय रे बाहरे बसी खटी करिबा समय रे गाँ लोक को कहती देख ए हेउछि मो पुओ रोहन जे कि सहर रे एते वर्ष रही पाठ पढ़िला मोर ना कमाई आसिला। आम कथा से अक्षरे अक्षरे पालन कला एवं गोटे सुना पुओ भावे परिचित होइछि। रोहन पाई बापा सर्वदा गाँ लोकों आगे भारी गर्वित हुअन्ति एवं मुंड टेकी चली पारती। यह देखि रोहन को मने मने निज प्रति भारी घृणा आसे जे से कॉलेज रे रही किभली भावे मैडम को सह खराब काम करिथिला। रोहन रो बापा माँ केते न आशा एवं विश्वास रे ताकू सेठारे छाड़िथिले। तांकर निज पुओ उपरे पूरा भरोसा थिला जे पुओ भल पाठ पढ़िबो एवं सेमानंको ना रखिबो। कौनसी प्रकार एमिति कार्य करिबो नाही जेउथिरे तार बापा माँ रो ना एवं मुंड तळकू होई जिवो। एमिति किछि मास बीती चले। रोहन वर्तमान प्रत्येक सरकारी एवं बेसरकारी कार्यानुष्ठान मानकरे इंटरव्यू देबाकू लागि थाए एवं शेषरे गोटिए बड़ एवं नामी बेसरकारी कंपानी रे तार चाकरी होई जाए। से वर्तमान सेठाकू चाकरी क्षेत्र को चली जाए। बापा माँ भी भारी खुशी हुअन्ति जे तांकर एते दिनर परिश्रम वर्तमान सफल हैला एवं तांको पुओ रोजगारक्षम होई ठिया होला। रोहन चाकरी क्षेत्र रे पूरा सेटल हो सारी थाए। घर को मास पैसा मध्य देउ थाए एवं बापा तार पाठ पढ़ा पई जे धार करज करि थांती से सबु मध्य से सुजी सारी थाए। कहिबाकू गले से घरर गोटे सुना मुंडा पुओ होई सारी थाए किंतु ता मनरे केवल गोटे कथा को नहीं पश्चाताप भरी रही थाए जे से बापा माँ को ना को तले पकाई सेमानंकु ठकी एवं धोखा दे मैडम को सह किभली भावे खराब संपर्क रखिथिला। जेहेतु मैडम तार गुरु थिले से एक कथा भूली जाइथिला। गुरु शब्द एवं तार पद केते जे उच्च से तार महत्व एबे जाई बुझी पारुछि। जेहेतु रोहन भल चाकरी रे अवस्थित हो जाइथिला तेणु करी घर को आर्थिक असुविधा मध्य आउ देखिबाकू पड़ी नथिला। आर्थिक स्थिति घरर सुधारी जाइथिबारु रोहन रो बापा मध्य ता पाई गोटे भल प्रस्ताव देखी माने गोटे भल झियो देखी विवाह कराई देइथिले। वर्तमान रोहन तार जीवन साथी सह गोटे आरामदायक जीवन बंचुछि एवं अति परिश्रम करुछि निज कर्म क्षेत्र रे किंतु से जहाँ भी करिले मध्य मैडम को भूली पारु नाही एवं मैडम सह थिबा संपर्क से भूली पारु नाही। वर्तमान मैडम को सह तार कौनसी संपर्क नाही। तार ना मैडम को सह फोन रे कथबार्ता ना देखा साक्षात ना से केउठी अछंती कौन करुछंती किछि भी खबर अछि रोहन पाखरे किंतु से जेउ भूल करी बसिछि से सबको से मने पकाई पकाई भारी अनुतप्त होछि मन भितरे भितरे। जेतेबेले भी से घरे तार स्त्री एवं बापा माँ को देखे तो भाबे जे से केते बड़ भूल करिछि से कथा से सेमानका करे केबे भी प्रकाश करि परिबो नाही। रोहन रो माँ वर्तमान आर पारी को चली जाई थांती
ତେଣୁକରି ରୋହନର ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆସି ପୁଅ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ତାର ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ରୋହନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ସାଥୀଟିଏ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ସାଥୀ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଅନୁପଯୋଗୀ, ମାନେ କେତେ ଧୋକା ଦେଇଛି ସେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀକୁ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବି ରଖିବେ ଯେ ତୁମ ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଏଣୁ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକିରେ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଗପଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର ଗପ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।